बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत हम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमारी जो मुलाकात है वो आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए बराह रास्त हर रोज़ प्रोग्राम में होती है। आप सब लोग हमारे प्रोग्राम को फॉर्मेट को भी जानते हैं। लाइव कॉल्स होती हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो कि प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है। कुरान सुन्नत और हदीस की रोशनी में आप लोगों को जवाब जो है वो साथ साथ दिए जाते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम का जो हिस्सा होते हैं मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, मशाइख, सादात किराम आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। जो भी आप लोग सवालात कर रहे होते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के वक्त में ही रहते हुए आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर दी जाए। आज के हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है आप यकीनन इनको भी देखते हैं, सुनते हैं और आज एक मरतबा फिर हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपको दावत दी गई, आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार शाफ़ी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। अल्लाह बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जी। आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो हमारा एड्रेस भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होता है। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं, जो मसाइल हैं, जो आप लोग हमारे तक ख़त के ज़रिए यानी लिख कर भी आप लोगों की तरफ से हमारे तक ये तमाम चीज़ें पहुंचती रहती हैं। उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ साथ जो है वो रहनुमाई ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी और की जाती है। और व्हाट्सअप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर मेंशन होता है। अगर उसमें से कुछ आप यानी हम तक कोई मैसेज, कोई पैगाम जो है वो पहुंचाना चाहें तो वॉइस नोट की सूरत में भी इंशाअल्लाह आप लोग पहुंचा सकते हैं। और मिलते रहते हैं हमें मैसेजेस आप लोगों के। बहुत से मैसेज ऐसे भी होते हैं कि जिन पर हम तफसील से बात नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर हम साथ साथ जो है वो गुफ्तगू दौरान प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएँ, आप लोगों के मसाइल भी और दीगर भी जो तमाम चीज़ें हैं उन पर भी साथ साथ जो है वो बात की जाए। और साथ साथ हम हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर भी बात कर रहे होते हैं। और आजकल के दिनों में ख़ास तौर पर चूँकि जो इस वक्त कंडीशन है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पर शहर लाहौर में, और वेदर के एतबार से यानी जो मौसम के हवाले से है, बहुत से लोग जो बीमार हमें नज़र आते हैं। तो अब्दुल सत्तार शाफ़ी साहब के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि ये भी हिकमत के एतबार से भी माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत रहनुमाई लोगों की करते हैं। एक इदारा भी है जो आप चला रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं और वहाँ पर भी लोगों की खिदमत के लिए ये वक्त जो है वो अपना देते हैं। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको उसमें भी बरकत अता फरमाए जी। और बेलौस होकर जो एक आप अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो अहकामात पर अमल करते हुए मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको उसमें भी बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो आजकल के दिनों में ख़ास तौर पर जो मौसम के हवाले से कुछ एहतियाती तदबीर हैं और जिन चीज़ों से बचा जा सके उन पर भी कुछ थोड़ी सी बात हम लोग साथ में कर रहे होते हैं। और साथ साथ फिर आप लोगों की कॉल्स भी शामिल प्रोग्राम में हम लोग करते रहते हैं। और फिर उसके साथ साथ शब जुमा आज यानी कि जुमेरात और जुमा की जो दरमियानी शब जिसको शब जुमा कहा जाता है, बहुत ही बरकतों वाली है, रहमतों वाली है, अज़मतों वाली है। जितना हो सके हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक तो कुरान करीम की तिलावत और उसके साथ साथ दुरूद आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अब्दुल सत्तार शाफ़ी साहब से। हालात के पेश नज़र और मौसमी एतबार से कुछ रहनुमाई अपने अल्फाज में आप देखने वालों की, सुनने वालों की करना चाहें, एहतियाती तदबीर पर अमल करना चाहें, जो लोग उनको आप किस तरह जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, उस पर मैं चाहूँगा कुछ जुमले आप आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और कोहिनूर टीवी चैनल का, इसकी सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस प्लेटफार्म पर बुला कर खिदमत खल्क़ का हिस्सा बनाया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आज जितने अहबाब हमसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं सबको अल्लाह करीम कामयाबी अता फ़रमाए, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमाए। जैसे आपने फरमाया वेदर के हवाले से, अल्लाह खुदूस ने इंसान को
शऊर अता फरमाया, अक़ल अता फरमाई है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर 4 सीज़न हैं। हाल ही में स्मोक का बहुत ज़्यादा अटैक रहा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग गले के अमराज का शिकार हुए, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, टेम्परेचर हुआ लोगों को। ज़ाहिर आजकल उस तरह की खालिस ग़िज़ा नहीं है, या बाज़ औक़ात महंगाई की वजह से हर बंदा इसको मैनेज नहीं कर पाता, हर बंदा फल नहीं खा सकता, हर बंदा दूध नहीं पी सकता। उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहता है, और वो जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो अमराज हमला आवर हो रहे होते हैं। बहरहाल, जैसे हम बाहर की इन्वायरमेंट को बेहतर करते हैं, मिसाल के तौर पर सर्दी आ जाए तो हम अपने कमरे और घर के माहौल को गर्म करते हैं जी। और गर्मी आ जाए तो हम अपने घर के माहौल को ठंडा करते हैं एसी से या किसी भी सूरत से। तो ऐसे ही हमारा एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो हर इंसान का अलग होता है। किसी का मिजाज गर्म होता है, किसी का सर्द, किसी का तर, किसी का खुश्क। अव्वल तो हमें अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बहाल रखना चाहिए। उसके लिए हमें बर वक़्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कुदूस का कुरान इस बात पर शाहिद है, कुलू वशरबू, अल्लाह फरमाता है खाओ और पियो। पता चला खाना और पीना अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो तो ये भी बंदे मोमिन के लिए इबादत है। बेशक। और मौसमी जो मुज़र असरात हैं, ये जो स्मोक के असरात थे, माहौल के अंदर एक आलूदगी थी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी, इसमें तो गवर्नमेंट लेवल पे भी कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को सहूलियात मुहैया कीजिए, क्योंकि ये उनके फ़राइज़ में शामिल है कि रियाया के हुकूक की निगहदाश्त करें। बहरहाल इनफरादी तौर पर जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, ठीक है, और दीगर ज़राए इख्तियार करना ताकि हम मौसमी मुज़रसात से बच सकें। इसमें मैं एक छोटा सा नुक्ता अर्ज़ करूँ, वज़ू एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जो हमें बहुत सारी अमराज से महफूज रखता है। अगर हम फ़िकी कुतुब का मुताला करते हैं तो वज़ू के ऊपर वज़ू करना ये भी कार सवाब है। अगरचे वो बावजू थे, आप नमाज पढ़ सकते थे, कुरान देख कर पढ़ सकते थे, लेकिन अगर आपने वज़ू पर वज़ू किया तो उस पर अल्लाह करीम आपको दोबारा वज़ू का अजर व सवाब अता कर देता है। तो वज़ू से ये होता है कि आपके सारे आज़ा जो है, जैसे हम गरारा करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, आंखें धुलती हैं, हाथ धुलते हैं, पाँव धुलते हैं, तो वो तमाम आज़ा जो नुमायाँ हैं, जिन पर लिबास नहीं है, जिन पर बहुत ज़्यादा आलूदगी और पोल्यूशन के असरात मुरतब हो जाते हैं, वज़ू करने से भी वो असरात ज़ाइल हो जाते हैं और बंदा बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। बहरहाल, नीम गर्म पानी में शहद डालकर अगर इंसान सुबह शाम पिए तो उससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, और हमारे गले पर जो उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं वो गला उससे भी महफूज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी। और आजकल तो वैसे भी चूँकि जैसे ही मौसम सर्द होता है तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में महसूस होती है, तो उसको भी रूटीन में साथ साथ हमें जो है वो लेकर आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो गर्मी के मौसम में कुछ शिद्दत ज़्यादा होती है, यानी नॉर्मली भी अक्सर लोग जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये भी ये तमाम उन चीज़ों से बचने के लिए है, यानी कि खुदा ना खास्ता इन तमाम चीज़ों के बाद आप किसी बड़ी बीमारी की तरफ जाएँ, किसी बड़े मसले की तरफ जाएँ, तो उससे क़बल अगर इन चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो यकीनन बहुत से ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ, बहुत सी ऐसी जो है वो परेशानियाँ जिनसे बचा जा सकता है। और यकीनन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो हकीकी मानों में आपकी परेशानियों का हल है वो फ़कत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में है, अल्लाह की बारगाह में झुकने से है, पाबंदी सौमसायात से है, पंजगाना और कुरान करीम की तिलावत से है। रूहानियत के जो है वो हिसार में जब इंसान आ जाता है तो मसाइल और परेशानियाँ जो है वो उससे दूर हो जाती हैं। दुरूद जितना हो सके, शब जुमा है और जुमातुल मुबारक यानी जो मुसलमान के लिए भी ईद का जो है वो दिन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, जुमा मुसलमान के लिए ईद है और सैयदुल अय्याम भी इसे कहा गया। तो इस पर भी जो है वो ख़ास तौर पर कोशिश कीजिए कि जुमातुल मुबारक में एक इज्तिमाई तौर पर जो एक मुलाकात का मौका हकीकत में हमें मैसर आता है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ पर हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर उस मस्जिद में जब हम इकट्ठे होते हैं नमाज जुम्मा में, तो बहुत से ऐसे चेहरों से मुलाकात हमारी होती है कि जिनको हम नॉर्मली रूटीन में नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक जो है वो तसलसल को बढ़ाने का और मुलाकातों को बढ़ाने का सिलसिला हमें, अगर हम लोग इसको बहुत तहकीक के साथ देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। जब हम वहाँ पर लोगों से मिलते हैं तो कुछ चीज़ें आपस में मालूम होती हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और बहुत से अच्छे रास्ते भी आपके वहाँ से खुलते हैं। बहुत से लोगों का मिलना मिलाना आपके लिए बड़ा आसान जब होता है तो चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में आसान होती हैं। और इज्तिमाई तौर पर जब एक दुआ हम अपने रब की बारगाह में, जब इतने मोमिनीन की तरफ से हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है तो यकीनन वो बहुत करीम है, बहुत रहीम है, रहम फरमाने वाला है, करम करने वाला है। तो उसकी बारगाह में जब इस इतने जो है वो अंदाज में अपने अपने इल्तिजाएँ, ख्वाहिशात, सवालात मोमिनीन की तरफ से होते हैं तो वो
رد نہیں کرتا ہے بندوں کی اس جو ہے وہ دعا کو، اس گفتگو کو. تو کوشش یہ کریں کہ جمعۃ المبارک کا بھی جو دن ہے وہ خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی ساتھ، اپنے اسپیشلی اپنے بچوں کو بتائیں. ہمیں بتانا ہے آج کے دور میں کہ ہمارے معاشرے میں جو قانون ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے جو دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں جو شریعت نافذ کر دی گئی ہیں، ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں، اور جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو مسائل ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب مسائل قریب ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے، یا پھر ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں. حقیقی معنوں میں تو جب آپ کا اور ہمارا یعنی جو ربط جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آتی ہے. تو اسی لیے اپنا جو ربط ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ تمام معاملات ہیں. کبھی جمعہ کریم ہو جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک ہمیں ملتا ہے، کبھی شب جمعہ کی رات ہمیں میسر آتی ہے، کبھی پیر شریف کی رات ہمیں میسر آتی ہے. ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے بہت رحمتوں برکتوں والا دن ہے. اور پھر یقیناً اگر ہم مہینوں کے اعتبار سے بات کریں تو اسلامک مہینوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسی نہ کسی جو ہے وہ مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا دن خاص ہمیں ہمارے بزرگوں سے کچھ منسوب ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ اہل بیت سے منسوب ہیں، حضور کے جو ہے وہ گھرانے سے، حضور کے 4 یاروں سے، آپ کے اصحاب سے منسوب ہیں. یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ایک سنہری موقع میسر کرتی ہیں. اور یہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری طرف سے غفلت ہو جائے اور ہم دور رہ جائیں تو یقیناً پھر ہماری اپنی بدقسمتی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے. تو خدا را ہماری گزارش ہے اپنے ان تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، اور جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان لوگوں سے کہ جتنا کردار آپ خود سے ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کیجئے. بقیہ جو مدد شامل ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں جب ہمارا دل صاف ہوگا اندر سے تو ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہیں. تو دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل جو ہے وہ عطا فرمائے اور اپنا کرم اور اپنا فضل ہم سب پر فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردی کا آغاز ہے اور شدت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. ہم جس طرح بقیہ کاموں میں اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے، رمضان شریف کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے، کہ ہمیں رمضان کا انتظار ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. حالانکہ رمضان کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا کوئی تعلق کسی اعتبار سے نہیں ہے. یعنی برکت کے اعتبار سے اور سخاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا ایسا ویسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا ہے. لیکن چونکہ طریقہ کار اور ہے تو اسی لیے بہت جو ہے وہ زیادہ حد تک لوگ اس کو رمضان میں ادا کرتے ہیں. تو اسی لیے سردی کا موسم بھی قریب ہے، تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ابھی ایک دو دن قبل میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ اس تیاری میں تھے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جو ہے وہ شاہراہوں پر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو جن کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں چونکہ وہ لوگ کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کو دھتکار دیتے ہیں. تو اسی لیے جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس کا آغاز ابھی ہو رہا ہے، چونکہ ابھی موسم اس طرح جو ہے وہ شدید تو نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں تک ہو جائے گا یقیناً. تو اسی لیے اس کا آغاز بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک پیغام، ایک میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ وہ بھی آغاز ابھی سے اگر کر لیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکیں. تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. جی انشاءاللہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی بسم اللہ. آپ نے فرمایا کہ جمعہ شریف میں جمعہ بھی ادا ہوگا، اب آپ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. ایک حدیث پاک کا مختصر حصہ ہے، یعنی بندہ مومن جب دوسرے مومن بھائی کو صرف مسکرا کے ملتا ہی ہے. اب یہ عمل ایسا ہے جو انتہائی مختصر وقت میں ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی مالی آپ کو کہنے کا رقم بھی درکار نہیں ہے. فرمایا اذا تبسمک لاخیہ صدقۃ، جب مسلمان بھائی مسلمان کو مسکرا کے دیکھتا ہے اللہ اسے صدقہ کا ثواب عطا کرتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کے بچھڑنے کے بعد ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تو ہمیں آپ کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے، آپ کی خبر گیری رکھتے رہنا چاہیے. حقوق اللہ اور حقوق کی بات کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہی ہم نے نماز ادا کی ہے
वहाँ हम अपने नमाजी भाइयों का ख्याल करें कि हम किसकी हेल्प कर सकते हैं। और नबी पाक अलैहि सलाम का मामूल था, आपकी सुन्नत मुबारक ये भी है कि आप इमामुल अंबिया अलैहि सलाम होने के बावजूद सहाबा में से अगर कोई सहाबी मस्जिद में तशरीफ ना लाते तो उसका जिक्र फरमाते, और अगर पता चलता कि वो साहब बीमार हैं तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा की मईयत में उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। आज हमारे मुआशरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है कि आपस में रब्त हो, आपस में एक दूसरे की खबरगिरी की जाए, और अगर हमारी किसी दोस्त को, किसी मुसलमान भाई को ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है जब तक बंदा मोमिन किसी मोमिन भाई की मदद फरमाता रहता है, अल्लाह करीम तब तक उसकी मदद फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जो है वो अमल आपने बयान किया है। और आजकल के दौर में जो कि किबला मदद भी जो है वो हम देख रहे होते हैं कि वो भी किसी एवज़ की जाती है, यानी कोई चीज़ जो है वो तकाजा किसी चीज़ का किया जाता है। तो हकीकी तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मदद है और ये जो आपने किसी के साथ मोहब्बत का इजहार करना है, ये इसका जो अजर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ही आपको हासिल होना है। इंसान तो जो है वो कुछ नहीं दे सकता है। वक्ती तौर पर अगर कोई तस्कीन ऐसी पहुँच सकती है आपको किसी के जुमलों से, किसी के अल्फाज से, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हकीकी मानों में जो उसका अजर है वो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ही मिलना है। तो इसीलिए मदद करते हुए भी कोशिश की जाए कि लोगों की दिल आज़ारी ना हो, ख्याल किया जाए इन तमाम चीज़ों में भी, इन तमाम मामलात में भी, और किसी भी एतबार से लोगों के साथ कोई जो है वो नेगेटिविटी जो है वो ना फैलाई जाए। तो हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम की बारगाह में, जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, किसी भी दुनिया के कोने में हैं, अल्लाह करीम अपना करम उन तमाम देखने वालों पर फरमाए, रहने वालों पर, सुनने वालों पर। जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जाता है, बहुत से लोग चूँकि दुआओं के लिए भी कहते रहते हैं, तो प्रोग्राम के लास्ट में जब हम लास्ट मोमेंट्स होते हैं तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं अपने रब की बारगाह में, तो बहुत से लोगों के जो है वो मैसेजेस भी हम उसी में इज्तिमाई तौर पर जो है वो दुआ की सूरत में शामिल कर देते हैं कि अल्लाह करीम अपना ख़ास करम जो है वो उन पर भी फरमाए। सदका और खैरात के हवाले से भी भाई ने सवाल किया है, चूँकि मैंने हम बात कुछ हो रही थी उस एतबार से, तो उसी एवज़ से कुछ साथ में जो है वो सवाल भी था, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है, ब्रेक के बाद वापस लौटें और वक्फे के बाद वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। आप लोग प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। देखिए, खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हय्या अल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। हमारे साथ जनाब क़िबला अब्दुल सत्तार शाफ़ी साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपसे हमारी गुफ्तगू भी जारी है, आप लोगों के सवालात भी साथ साथ शामिल किए जा रहे हैं प्रोग्राम में। और अभी व्हाट्सएप पे जो एक सवाल था हमारे भाई साहब का, सदका और खैरात के हवाले से उन्होंने सवाल किया है कि इसके लिए भी कोई ख़ास वक्त यानी दरकार है, या फिर किसी भी वक्त में आप लोग जो है वो सदका और खैरात कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई जनाब उस्ताद शाफ़ी साहब। जी, जो सदका है इसे हम नफली सदका कहेंगे। एक तो जो ज़कात है वो तो फ़र्ज़ है, वो साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है। अब सदका बुखारी शरीफ के हदीस का मफ़हूम है कि हम जो घर वालों पर खर्च कर रहे होते हैं वो भी सदका की, हमारी सदका की हैसियत रखता है, या उस पर भी अल्लाह की हमें सदका का जो सवाब अता फरमा रहा है। बहरहाल सदका जो है इसकी बेशुमार सूरतें हैं, और सबसे अहम सदका यह कि मौका की मुनासबत से किया जाए। जैसे आपने इब्तिदा में फरमाया कि हम शाहराहों पर और मौसम के मुताबिक देख रहे हैं कि बाज़ लोग बेचारे लिबास से महरूम हैं। अब मौसम का तकाजा या अफराद का तकाजा लिबास हो और हम उन्हें खाना मुहैया करें तो ये बात गैर मुनासिब लगती है। तो सदका करने वाले को पहले देख लेना चाहिए कि जिस जगह मैं सदका करना चाहता हूँ वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर वो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सदका करता है तो यकीनन इस पर उसका अजर ज़्यादा है, और जिन पर सदका किया जा रहा है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ामंद है, और जिनको नफ़ा पहुँचेगा यकीनन वो सदका करने वाले के लिए दुआ करेंगे, और इनको उनकी दुआओं का फ़ायदा भी पहुँचेगा। और सदका खुद से एक बलाओं के रद्द करने का बेहतरीन ज़रिया है, और अल्लाह ताला की मखलूक जब खुश होती है तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी है। वो किसी ने कहा था ये पहला सबक है किताब खुदा का, मखलूक सारी कुंबा खुदा का। तो अल्लाह की मखलूक जो है इसकी खिदमत करने वाले लोग यकीनन अल्लाह ताला को बड़े महबूब और उसको पसंदीदा लोग होते हैं। तो मैं उस भाई से कहता हूँ ये आपको अल्लाह ने एक तौफीक अता फरमाई है, एक अच्छी नीयत आपने की है, इस पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। तरगीब के अंदर हदीस पाक मौजूद है, अल जन्नत दारुल अस्खिया, जन्नत सखियों का घर है। जो लोग सखावत करते हैं उनको अल्लाह जन्नत अता करता है। और जैसे क़िबला सुल्तानी साहब इब्तिदा में फरमा रहे थे कि दिखावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, अमल के अंदर लिल्लाहियत, अमल के अंदर खलूस जो है ये कुरान और सुन्नत का तकाजा है।
अमल अगर से थोड़ा हो, इखलास पर मबनी हो, वो अल्लाह कुद्दूस की बारगाह में पहाड़ के बराबर है। और अगर अमल आपका बड़ा हो, उसमें दिखावा हो, रियाकारी हो, देने वाले की तौहीन और एहानत मकसूद हो, तो ऐसे अमाल अल्लाह कुद्दूस को महबूब नहीं होते। वजाहत कर दिए जी आपने भी बड़ी तफसील से, और जवाब भी सुन लिया होगा यकीनन जो भी हमारे भाई साहब थे जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप पे किया था। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम की बारगाह में परवरदिगार मामलात को आसान करे। और वैसे भी नॉर्मली सदका खैरात जो है वो इंसान को करते रहना चाहिए, और कोशिश लेकिन ये की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा अमल देखा जाता है कि सदका खैरात के लिए भी लोगों को असल जो है वो जो सही मानों में हकदार है यानी उनको ढूंढना पड़ता है। और आजकल के दौर में चूँकि वैसे ही चीज़ें बड़ी जो है वो आम नज़र आती हैं, तो अगर लोगों को ढूंढने में थोड़ी सी अगर आपकी कोई मेहनत लगती है या फिर कोई जद्दोजहद है, थोड़ी सी कोशिश है, तो आप यकीन करें कि वो जो मेहनत का दौरानिया होगा, वो जो वक्त लगेगा आपको उसका भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में। जो वक्त आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढने में लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो वक्त आपका कुछ ज़ाया है, खुदा न खास्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की बारगाह के लिए में जब आप निकल गए हैं घर से, तो हर वो कदम आपके लिए बरकत वाला है, रहमत वाला है, कामयाबी वाला है, जहाँ जहाँ पर आप गुज़र रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी कोशिश आजकल के दौर में ज़रूरी है, चूँकि बहुत से ऐसे लोग जो है वो माशरे में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है ऐसे लोगों का। जी जी, तो उनके लिए भी कुछ तलकीन कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ थोड़ा सी कोई हया वाले मामलात उन लोगों के लिए भी हो सके। असल में शरीयत मुताहरा ने एक हमें निज़ाम अता फरमाया है, ठीक है। अब हर बंदा अगर मांग रहा है तो ये शरन तो बहुत कवी अमल है जी। अब ये शरीयत में जिस बंदे के पास एक वक्त का खाना हो, शरीयत ने कहा वो फकीर है। जिस बंदे के पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, उसे शरीयत ने कहा ये मिस्कीन है। अब मिस्कीन को हुक्म है कि वो सवाल कर सकता है कि मेरे पास एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है। लेकिन अब तो वो प्रोफेशनल लोग बन गए, बड़े बड़े मालदार होते हैं, बड़े बड़े उनके घर होते हैं, गाड़ियां होती हैं, प्लाजे होते हैं, साइड बिजनेस किए होते हैं, बाहर वो आने जाने के उनके मामूलात होते हैं, और बज़ाहिर वो गदागरी कर रहे होते हैं। अब तो उनसे मिलने के लिए भी वक्त लेना पड़ता है। जी बेशक ऐसे ही है। और आपने जो कहा जुस्तजू की जाए ऐसे लोगों की, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा आपकी बात में। अपने खानदान में देखा जाए, बहन भाइयों को देखा जाए, नाल ददाल में देखा जाए, बहुत सारे हमारे अजीज ऐसे होते हैं जो सफेद पोश होते हैं और इंतहाई यानी फकर के आलम में होते हैं, गुर्बत के आलम में होते हैं, और वो कहते हुए भी झिझक रहे होते हैं कि हम जिंदगी सारी तो हमने अल्लाह पे तवक्कुल किया है, अब अगर आजमाइश का शिकार हो चुके हैं, लोग पानी से रोटी खा लेते हैं, लोग जनाब थोड़ा बहुत शहद लगा के रोटी खा लेते हैं, उनके पास खाना जो पकाने के भी बाज़-औक़ात असबाब नहीं होते। तो हमें कभी कभार अपने खानदान के लोगों को मिलना चाहिए और उनके हाल अहवाल की खबर करनी चाहिए। इसमें अल्लाह कुद्दूस की रज़ा है। और हकूक़ुल इबाद में सबसे जो पहले हक है वो कुरान का ज़िल क़ुरबा, पहले तुम्हारे कराबतदारों का हक है। आज लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, बहन भाइयों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, करीबी रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करते हैं, और बाद का दूसरे लोगों का भला कर रहे होते हैं। अगर वो अजीज़ों का दूसरों का भी किया जाए, लेकिन अजीज़ों को इग्नोर ना किया जाए। अजीज़ों का भला करने में अल्लाह उन्हें दुगना अजर अता करता है, एक उस मुस्तहिक की मदद करने का, दूसरा उस पर सिला रहमी करने का। तो इधर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए और सफ़ेद पोश लोगों को देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अहले इल्म हैं, बहुत ऐसे आजकल मदारिस का मामला है, ठीक है, स्कूल्स का मामला है। आप यकीन कीजिए किसी स्कूल में अगर आप चले जाएं तो आपको बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका लिबास आपको महसूस होगा कि साफ सुथरा या बिल्कुल यानी नामुनासिब लिबास है, पुराना हो गया, उनके पास वसाइल नहीं है खरीदने के, और बाज़ बच्चों के पास जूता नहीं है। बाज़ को मदारस में भी ऐसा हाल होता है, ठीक है, कि वो दीन बचा पढ़ रहे होते हैं, उनके पास अच्छा लिबास नहीं होता और उनके पास अच्छे जूते नहीं होते या अच्छी किताबें लेने के लिए उनके मसाइल होते हैं। तो हमें स्टेप बाई स्टेप यानी देखते रहना चाहिए कि मुआशरे के अंदर कौन से लोग हैं जो हमारी इस खिदमत के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम मुस्तहिक को देंगे तो फिर ये अल्लाह की रजा का बायस होगा, ना कि हम प्रोफेशनल लोगों को प्रमोट करें। इन लोगों को तो मैं कहता हूं अगर गौर किया जाए तो जैसे इन लोगों की गदाकरी मना है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी मना है, क्योंकि हम उनको इस शर पर उभार रहे होते हैं। जैसे कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और बुराई में तो तामन करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, लेकिन बुराई के काम में किसी की मदद ना करो। तो ये वही मफहूम निकल आएगा कि अगर हम प्रोफेशनल बंदे को दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अल्लाह कुद्दूस के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहे हैं। इब्तिदा में जैसे आपने कहा कि मुस्तहिक लोगों को तलाश किया जाए, तो उसमें हमारा खानदान है, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हम अपने हमसाये में देख सकते हैं कि कोई बंदा मुस्तहिक तो नहीं है। इन चीजों की जानिब तवज्जो मबज़ूल करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात कर दी है, मतलब आपने उसकी वजाहत कर दी, साथ ही मदारिस के साथ साथ स्कूल्स की भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हो सकता है कोई आपको और आपकी शख्सियत को देखकर ये समझे कि शायद
شافی صاحب اپنے مدارس کی جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں پتہ ہے، تو ایسا بھی لوگوں کے ذہن میں چونکہ چیزیں آ جاتی ہیں تو بہرحال یہ بھی بہت ضروری ہے خاص طور پر اور ویسے بھی چونکہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو نہ تو ہماری طرف سے تو خیر بالکل نہیں ایسا کہ آپ نے صرف مدارس میں ہی جانا ہے یا کسی ایسی دینی جو ہے وہ درسگاہوں پہ جانا ہے جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا کسی چیز کے مستحق ہیں ایسے لوگ تو ان تک یہ تمام چیزوں کو پہنچایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دینی مدارس کی بھی بات کریں یا پھر نارملی دوسرے سوشل چیزوں کی بھی بات کریں تو مسئلہ وہی ہے کہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا آج کل ایسے لوگوں کو. اور جو لبادے مارکیٹ میں ایسے لوگ اوڑھ کر بیٹھے ہیں جو ان لوگوں کا حق کھا رہے ہیں اصل میں, تو وہ ان لوگوں سے ہمیں بچانا ہے لوگوں کو اور خود بھی بچنا ہے. تو جو صحیح معنوں میں جو معاملات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جمعہ کے حوالے سے بھی دوستوں نے بھائیوں نے میسیجز کر رکھے ہیں کہ جمعے کے دن بھی خاص کچھ مزید یعنی کچھ جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے سورہ فتح کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ ملک کی تلاوت کی جائے فلاں وقت میں فلاں نماز کے بعد, تو جمعہ کا بھی کوئی وظیفہ جمعے کے حوالے سے بھی کچھ وظائف ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں. جمعہ کے حوالے سے نا سورہ کہف کی جو فضیلت ہے یہ بہت زیادہ ہے, وضاحت فرما تو ہر جمعہ کے دن ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے, یہ اس کے لیے انتہائی باعث برکت ہوتا ہے. اور اس کے بعد درود پاک جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جمعہ کے دن جو ہے نا وہ درود پاک کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کا قرآن و سنت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کو دوست بھی آقا علیہ السلام درود بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, اور درود ایک ایسا عمل ہے جو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور ہمارا حصہ نبی پاک علیہ السلام سے مستحکم کرتا ہے. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھے اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میدان معاشر میں ہر مسلمان جس نے درود کم پڑھا ہوگا اس کو حسرت ہوگی کاش میں درود کثرت سے پڑھتا, کیونکہ درود کثرت سے پڑھنے والے معاشر کے میدان میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مقرب بن جائیں گے, ان کے قریب ہو جائیں گے. تو درود پاک ہمارا معمول ہونا چاہیے. بے شک بے شک. یہاں میں ایک نکتہ عرض کروں کہ یہ ساری عبادات ہیں نفلی. اب یہ نہ ہو کہ ہم درود شریف پڑھیں لیکن نماز کو ترک کریں. بنیادی طور پر جو شریعت نے قاعدہ بنایا ہے قانون بنایا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. نماز پنجگانہ ہر بالغ مرد عورت نے ہر حال میں ادا کرنی ہے, حالت صحت میں, حالت مرض میں, سفر میں, حضر میں, اس کی کسی کو معافی نہیں ہے. اور نماز پنجگانہ کے بعد پھر یہ نفلی عبادت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا, درود و سلام پڑھنا, یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہیں. لیکن کب؟ جب ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں. اور جو پہلے صدقہ کی بات کر رہے تھے اس پہ بھی غور کیا جائے گا. اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے زکوٰۃ لازمی ادا کرنا ہوگی. جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں, بات تو ٹھیک ہے جی جی, لیکن رمضان سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے, بہن کو, بھائی کو, پڑوسی کو, کسی دوست کو, تو اگر رمضان سے پہلے ہم وہ مستحق اب ہے, حاجت اس کو اب ہے, تو ہم رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ بر وقت اس کی مدد کریں. اور جو بندہ فرض ادا نہیں کرتا اس کی نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ خود اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. تو جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کا میں نصاب مختصر کر دیتا ہوں. تو اس کا نصاب یہ ہے کہ یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ اگر نکالیں تو اپروکسیمیٹلی وہ 1.25 لاکھ روپے بن جاتا ہے. ٹھیک, تو 1.25 لاکھ روپیہ جس مسلمان مرد یا عورت کے پاس 1 سال جمع رہے, مثلا آج سے لے کے جو ہمارے ہاں چاند کے مہینے ہوتے ہیں قمری, اگلے سال جب مکمل ہو تو 1 سال جمع رہے تو اس پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا احسن عمل ہے. اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی وجہ سے روایت میں بڑی سخت وعید ہے, اللہ کریم کی ناراضگی کا باعث ہے, عذاب کا باعث ہے. تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں, اور جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. اور کم اگر مال ہے آپ کے پاس اور آپ کم مال میں سے صدقہ کرتے ہیں تو یہ اللہ قدوس کی رضا کا باعث ہے. اللہ کریم خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس پہلے تنگی ہے اس کے باوجود یہ میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے. اور یہ بندہ مومن کی شان ہے, ایسا ہمیں کرنا چاہیے. سر جزاک اللہ خیر. وضاحت سن لیجیے آپ نے اس حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے, اور ایک بڑا خوبصورت نقطہ بھی جناب قبلہ عبدالستار شافی صاحب آپ نے بیان کر دیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی قرض کے اعتبار سے بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز ہیں جی, قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ وظائف ضرور بتائیے گا. دیکھیں قرض جو ہے نا یہ بھی کہہ لیں کہ سب سے پہلے تو اس کی ادائیگی سے قبل یہی ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے دینا ہے, یہی ادائیگی کا اکثر وہ قرض یہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ لوگ لینے کے بعد تو پھر وہ جھوٹ بولنا ان کا معمول بن جاتا ہے, وہ فرض ہو جاتا ہے. وہ گھر پر ہوتے ہیں تو وہ دستک لینے والا بیچارہ وہ اس کو پتہ چلتا نہیں وہ حضرت ہے کدھر, نہ ہم اس کا فون ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو انتہائی ہم اس محسن کی کہنے کے
اس کے احسان کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں, احسان فراموشی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک میسیجز وغیرہ بہت سے لوگوں کے ایسے ہیں کہ اپنے ہی جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے بعد میں پیچھے پیچھے لوگوں کے جی ایسے ہی ہے, بلکہ بہت ساری جگہ پہ اختلافات ہو جاتے ہیں, لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں, بہت بڑے خاندانوں میں بہت ساری وہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں اسی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے مال جمع کر کے تو وہ جناب آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں, سوری آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا یہ پورا پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے 100 بندے سے جناب اگر میں لاکھ اکٹھا کروں 1 کروڑ ہو جائے گا, میں باہر جا کے سیٹل ہو جاؤں گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو ستا کے کسی کا حق کھا کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ کیسے پروموٹ ہو سکتے ہیں؟ موت کا کیا وقت کیا پتہ ہے. انسان اسی پلاننگ میں ہو تو اگر اس کا وقت موت مقرر آ گیا تو دنیا سے اس حال میں چلا گیا تو کل کو محشر کے میدان میں کیا ہوگا, قبر میں کتنا اس کو عذاب ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں عرض کروں, یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ ہم اگر قرآن و سنت میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر جو لوگ غافل ہیں نا اللہ کی یاد سے, وہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بالکل. جو لوگ اللہ کی یاد کو اپنا معمول بنا دیں, اپنا ورد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے, فرائض ادا کرنے ہیں, واجبات ادا کرنے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تو یقیناً یہ ساری چیزیں باعث برکت ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بظاہر آمدنی کم ہے لیکن نماز کی, روزے کی, اخلاقیات کی پابندی ہے. اس کم رزق میں اللہ نے ایسی برکتیں پیدا فرمائی ہیں کہ وہ وافر افراد ہیں, گھر کے سب سکون سے کھانا کھا رہے ہیں, سب خوشحال ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آمدن زیادہ ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے وہ لوگ بے برکتی کا شکار ہو گئے ہیں. بہرحال جو بھائی یعنی قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تسبیحات 10 تسبیحات یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ. اور بعض اوقات تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ رات کو ہم نے ذکر کیا ہے صبح لاٹری نکل آئے, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کا نام, میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ کسی طبیب کا, کسی ڈاکٹر کا نسخہ لکھا ہوا جو ہے نا وہ غیر یقینی ہو سکتا ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کا قرآن غیر یقینی نہیں ہے. ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ چیزیں برکت سے بھری پڑی ہیں. آپ اللہ کے حضور نیک نیت ہو کے قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھیے یا حیو یا قیوم, کم سے کم 10 تسبیحات آپ روز معمول بنائیں. انشاءاللہ میرے اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ آپ کا قرض فرمائے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے. یہ بھی وقت آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیں گے. آپ اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں, اس کی بڑی برکتیں ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. قرض کے اعتبار سے بھی قبلہ عبدالستار شافی صاحب نے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. ہم دعا کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں, خاص طور پر چونکہ یہ ویسے ہی محبت میں مطلب جو ہے وہ یہ بات کہی گئی, لیکن حقیقت بھی ایسے ہی ہے. چونکہ لوگ نیت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے. کسی کے ساتھ بھی جو بھی آپ کا معاملہ لین دین کا, تو وہ لین دین کا معاملہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی, اپنی سانسوں میں ہی اگر انسان ادا کر لے تو زیادہ بہتری ہے. وگرنہ پھر وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں. تو اسی لیے ہم اس عدالت میں جانے سے پہلے یہاں کی اگر کوئی چھوٹی موٹی عدالت لگتی ہے تو اس کو لگا کے اس معاملے کو ختم کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں سے بھی بچا جا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں تمام چیزیں, یعنی ان چیزوں کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں, یعنی نارمل ہے ہماری لائف میں. ایک دن میں بڑے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی خاص طور پر جو احباب نے دیکھا ہے وہ بھی ان چیزوں میں مسائل کا جو شکار ہوتے ہیں. تو وہ کاروبار کے جو ہے وہ عوض میں آ کر خاموش رہ جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں کہ شاید کاروبار ہے, کام ہے, تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, سننی پڑتی ہیں, برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو چیز جس کے حوالے سے ہمیں شریعت نے بتا دیا, رہنمائی دے دی, کہہ دیا کہ جو غلط ہے تو وہ یقیناً سارا کچھ جو ہے وہ غلط ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے. اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بس اپنے اختتام کی جانب ہی ہے. جو گفتگو آج کے پروگرام میں کی گئی, جن چیزوں پر بات کی گئی, جن مسائل کو اجاگر کیا گیا, ان پر گفتگو کی گئی قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیے آسانیاں کرے. اور جتنے بھی دوست احباب نے, بہن بھائیوں نے, بچوں نے, بزرگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے, ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم آخر میں دعا کروائیں گے. جناب عبدالستار شافی صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ, اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تیرے فضل سے, تیری توفیق سے یہ جو ایک اسلامی اور دینی نشست سجی ہے مولا, جن احباب نے ہم سے مسائل پوچھے ہیں, ہم نے جو ان کو عرض کیا ہے
ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما مولا کریم امت مسلمہ کے حال پہ خصوصی لطف و کرم فرما کشمیر برما فلسطین شام لبنان کے پریشان حال مسلمانوں کے لیے قرۂ ارض کے پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں مولا کریم تو ہمارا کارساز ہے خالق حقیقی ہے یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ شہدائے ملت اسلامیہ کے درجات کو بلندی عطا فرما مولا کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بر وقت ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اندر اپنے انسانیت کا درد پیدا فرما ہمارے حکمرانوں کو اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے اپنے منصب پر ہم سب کو نیک نیتی عطا فرما نیک نیت ہو کر ہمیں اپنا فرض منصبی نبھانے کی توفیق عطا فرما رزق حلال میں برکات پیدا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولاد اہل ایمان جوڑوں کو صاحب اولاد فرما اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو والدین جمع بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کی جستجو کر رہے ہیں یا اللہ انہیں نیک اسباب عطا فرما وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم.